Est-ce que tout le monde voit la carte qui est ici? Does everybody see the map? Perfect. So we are in Pointe-à-Pitre. Nous sommes à Pointe-à-Pitre, au centre de l'archipel. Mais nous sommes sur l'île de la Grande-Terre. Although we are in the center, we are not necessarily in Basse-Terre, the leeward side. We are in the windward side. Aujourd'hui, notre excursion, ça va être assez simple. On va aller visiter le fort Fleur d'Épée au Gosier pour que vous ayez une vue panoramique de tout notre archipel. First, we are going to visit the Flower Sword Fort for you guys to have a beautiful panoramic view of all of the archipelago. Ensuite, nous allons retourner en Basse-Terre, la côte sous le vent, pour pouvoir visiter la route de la traversée où il se trouve la cascade aux écrevisses. So after we visit the Flower Sword Fort, we're going to be going to the Crayfish Waterfalls. Et en dernier, nous allons visiter le magnifique jardin botanique de Val-Ombreuse, où vous aurez 1 heure et un quart d'heure à peu près pour pouvoir vous promener et vous balader dans cette magnifique collection de plantes tropicales. So the last stop is going to be the Tropical Botanical Gardens of Val-Ombreuse, where you will have an hour and 15 minutes to enjoy the gardens at your leisure. The Anne Boulevard is very important. Why? Because it divides the city in two. You have the old town on your right hand side and you have the new town on your left hand side. The new town was, they started building this part of the town in the late 1950s. And in the distance you can see Les Saintes. Les Saintes are a part of Guadeloupe. Juste pour que vous sachiez, hein, Les Saintes a été votée cette année la 3e plus belle baie du monde, après Rio de Janeiro et la baie de Halong au Vietnam. So just so you guys know, the Bay of Les Saintes was voted the 3rd most beautiful bay in the world, right after the Bay of Rio and the Bay of Halong in Vietnam. So it is a once-in-a-lifetime place that I suggest you guys visit. C'est vraiment un endroit à visiter au moins une fois dans sa vie. Et il faut savoir que Les Saintes, en fait, c'est une caldeira. C'est un ancien cratère de volcan qui est composé d'à peu près 9 îlets, dont 2 qui sont habités d'à peu près 1800 à 2000 personnes. Сегодня воскресенье, мы прибыли в Гваделупу, и это наш последний прощальный день. С корабля мы уже вышли, мы едем на автобусе, и у нас предвидена экскурсия на 4 часа, и вот нас привезли в уникальное красивое место. Пойдемте посмотрим. С этого места открывается самый лучший вид на бухту. Потрясающий остров. Здесь очень красиво. So right now we are in the heart of Gosier. Nous sommes dans le cœur du Gosier. Sur ma gauche, vous avez le calvaire. On my left hand side, your right hand side, you have the calvaire, which is a walking park, a pedestrian park from which you have a beautiful view of the mountains. You can come here on the weekends and take a stroll. It's perfect. Мы находимся в городке Гозье. Это курортная зона. Здесь все предусмотрено для туристов. Очень хорошо гулять вечером. Шикарные пляжи, красивые. Даже напротив вы можете видеть маленький остров, куда все приезжают поплавать. Здесь очень красиво. Просто потрясающий вид на всю бухту. First pineapples to ever be brought to Europe came from Guadeloupe. Juste pour que vous le sachiez, hein, les premiers ananas à avoir été décrits par le monde européen viennent de la Guadeloupe. Ils ne les mangeaient même pas. Ils les utilisaient uniquement pour pouvoir faire beau et faire office de parfum naturel dans leur living room, dans leur salon.
On the right hand side, you have a beautiful agricultural zone, which is dotted with our beautiful Creole cows, sugarcane, and coconut palms. The highs and the lows, the places we go. Adventure is waiting, dreams for the taking. It's all right here. The triumphant tears, the facing of fear. Adventure is calling, everything you wanted. It's all right here. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Lost in the wonder, caught up in colors that I've never seen before. Everything is beautiful. Lost in the wonder, caught up in colors that I've never seen before. Everything is beautiful. Lost in the wonder, caught up in colors that I've never seen before. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Everything is Everything is beautiful. Everything is beautiful. Everything is beautiful. Мы приехали в национальный парк Гваделупе, и сейчас он гигантский, очень красивый, такая зелень, ну просто редко где увидишь. Такие растения просто невероятных размеров. И мы сейчас спустились к водопаду, который называется Каскату зе Кревиса. Это называется водопад раков. Это место обязательно к посещению. Здесь очень красиво, лучи солнца. Люди купаются, камни гигантские, очень красиво. И зелень такая потрясающая, деревья с листьями громадными. Такой мы видели только в Мадагаскаре.
какие мы только в Мадагаскаре видели. В России как много раков, а здесь нет. Пробовал раков уже? Сказали, что здесь были раки. Много раки. раков. Если есть раки в реке, это Значит, точно вода чистая. Да. Ну тут гигантские растения таких размеров, как половина меня по росту. Alors, on y est presque arrivé. Avant d'arriver, juste pour ceux qui n'auraient peut-être jamais vu un litchi, un arbre à litchi, je vais vous en montrer un. Si vous regardez, if you take a look out to the right hand side, you see there's two first trees, that's mango. Les deux premiers, ça c'est des mangues. Mais celui-ci là, ça c'est un litchi ça. That's a lychee tree right there. Le grand là. And you have another one. Vous avez un autre juste à côté. Il est emmêlé à un abricotier là, juste devant là. Et le litchi, c'est un bois précieux. Lychee is a precious wood. So when we were kids, we would actually use the sticks that would fall out of it as fighting sticks. Donc quand on était petit, on prenait les bâtons, on les taillait, on grattait la peau, l'écorce et tout pour révéler le beau bois rouge que ça fait. On utilisait ça comme bâton de combat. So when Hugo came, this destroyed all of their tropical flower farm installations, and they decided to go in a completely new direction and build this botanical garden. Le fruit qui est là, il est très sucré, comme la canne à sucre. On le mange pas. On peut le manger, oui, mais il faudrait le cueillir. Et derrière, alors je préfère qu'on reste ici pour avoir le train, mais normalement si on va dans le jardin derrière, on ira voir tout à l'heure la vanille. Vous avez les plantes médicinales. Autrefois, ici en Guadeloupe, il n'y avait pas de médecin. Et puis les gens étaient tellement pauvres que même s'il y avait eu un médecin, ils ne pouvaient pas se le payer. Donc il fallait se soigner avec les plantes du jardin. Donc on plantait, et il y a 200 espèces de plantes médicinales en Guadeloupe qui sont très efficaces quand on sait les utiliser. Et donc autrefois, les gens se soignaient comme ça. Donc vous avez une, alors il y en a une qui s'appelle le Doliprane, une autre qui s'appelle le gros thym. Отличный парк, такие растения красивые, даже два есть, которые пришли с Мадагаскара. Дерево путешественников с большими листьями и много баобабов, которые на Гваделупе специально посадили. Но деревья потрясающие. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord du Balandroz Express. Prenez place dans le premier train touristique des Antilles, 100% électrique. Pour votre sécurité, nous vous prions de bien vouloir rester assis jusqu'à l'arrêt complet du train et de garder vos mains à l'intérieur des wagons. Assurez-vous de bien fermer les portes. Nous vous souhaitons un très agréable voyage. Attention au départ. C'est un lieu magique où la nature règne sous toutes ses formes.
Cette magie est là, autour de nous. C'est grâce à elle que la vie est aussi présente. Regardez autour de vous les colibris qui viennent chercher le sucré autour de la maison, les cow-boys qui jouent à saute-mouton dans les bassins. Le jardin botanique a une âme, une identité. Ce ne sont pas que de jolies fleurs, c'est tout un ensemble. Sur votre gauche, peut-être, aurez-vous la chance de voir le fruit ou la fleur mythique du baobab. D'admirer la gracieuse floraison et le doux parfum de l'île-en-Édan. Favoriser la conservation des espèces botaniques est donc au cœur des préoccupations de Vallombreuse, qui participe à des programmes de conservation européens, notamment en préservant certaines graines. Prenez le temps de découvrir les différents bougainvilliers, avec ses fleurs de fuchsia vif, les bégonias ou encore le roux, dont les graines sont utilisées pour se maquiller, mais surtout dans l'art culinaire. Notez sur votre gauche la reproduction d'une scène créole en taupière. Danseuses et joueurs de cartes semblent s'animer, démontrant aussi qu'art et nature ne font qu'un. Prochain départ dans 10 minutes. Мы сейчас гуляем по ботаническому саду. Вот нас провезли на маленьком поезде. Где-то поездка была 10 минут по всему саду. Сад потрясающей красоты, такие растения, просто невероятные. Сейчас мы смотрели маленьких попугайчиков и пойдем гулять дальше. Ну, растения такой высоты и красоты невероятные. И они растут тут сами по себе. Видел, какие? Это диффенбахия каких размеров. А бамбуки? А смотри, бамбуки надо мной. Не знаю, сколько метров. 30 метров высотой. Пойдем смотреть дальше. No, adesso lo devo tenere in italiano, dalla pupazza. Le baobab de Madagascar. А, ну вот. Et ça, on appelle ça des oiseaux de paradis, mais... Le bec des perroquets. oui aussi. Mais c'est la famille, hein, mais ce n'est pas le vrai oiseau de paradis. Peut-être celui-là, oui. Je suis obligé de tenir. Hein. Merci. Wow. Ouais. Male, guarda. Sì, quello che ti ho fatto vedere. No, non l'ho visto. Oh, guarda quanti! Come si chiamano questi? Наверное, гигантские бабочки. Pomme des éléphants. La pomme d'éléphant.
Ma si mangia? Ça vient d'Asie. Spring was the way that you wanted me to stay. Ну здесь повсюду в саду растут вот такие цветы. Я не могу сказать название, но они потрясающей красоты. Flowers in my heart, but I grew lonely because you only saw Если мы me. найдем название, но тут нет названия. И вот такие они большие, маленькие, посмотри. Unchanging. You kept me close, made a tightrope out of hopes you'd make me walk it. If Гигантские I растения. promised to hold tight to your hands. Ну да, это цветы вот этих растений. And I got tangled from every angle. You still saw me as evergreen. Подожди, вот написано, Николай. Unchanging. Нет, это другое альпиния ружа. Красная альпиния. Вот это цветок называется альпиния красная. Вот тоже очень красивый. А другой я вот не знаю, как это называется. Это альпиния пурпурная. Альпиния цветет красным или розовым. То есть вот это вот, а вот такие красные, не знаю, другие цветы. Видите, сколько их много? To show you all of me, that I'm not evergreen.